সর্বাধিক সেই কর্মীক্ষণ আমাদের উপস্থিত হয়েছে অখিল ভারত জয়গুরু সম্প্রদায়ের মহাসচিব প্রিয়নাথ চট্টোপাধ্যায়। আমরা আজকে আমাদের মহারাজ এখানে উপস্থিত হচ্ছে। জয় শ্রী গুরু মহারাজ জিউ কি, জয় শ্রী গুরু মহারাজ জিউ কি, জয় শ্রী গুরু মহারাজ জিউ কি। আমাদের অখিল ভারত জয়গুরু সম্প্রদায়ের আচার্য তথা সর্বাধিক আমাদের উপস্থিত। এখন আমরা আবার নতুনভাবে শুরু করব। আজকে সারাদিন আমাদের এইভাবেই চলছে। আমরা এবার শিশির ভগতকে আমরা একটা ভজন গাইতে অনুরোধ করছি। आज मंगलवार का दिन है और हनुमान जी का दिन है, इसलिए हम लोग हनुमान जी को खुश करने के लिए क्या आसान सा तरीका है इस भजन में आप सुनिएगा, आपका अच्छा लगेगा। पहले हम वंदना कुछ कर लेते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर बिमल जस, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहे, हरहु कलेश विकार। हरहु कलेश विकार। प्रेम से बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। हनुमान जी को खुश करना बहुत ही आसान है, इसी पर भजन है। सिंदूर चढ़ाने से हर काम होता है, सिंदूर चढ़ाने से हर काम होता है। हनुमान को खुश करना आसान होता है, हनुमान को खुश करना आसान होता है। सिंदूर चढ़ाने से हर काम होता है, सिंदूर चढ़ाने से हर काम होता है। हनुमान को खुश करना आसान होता है। कर ले भजन दिल से हनुमान प्यारे का, कर ले भजन दिल से हनुमान प्यारे का। इसको भरोसा है हनुमत दुलारे का, जिसको भरोसा है अंजनी दुलारे का। आनंद है जहाँ इनका गुणगान होता है, वहाँ आनंद है जहाँ
का गुणगान होता हो। सिंदूर चढ़ाने से हर काम होता है। सिंदूर चढ़ाने से हर काम होता है। জয় গুরু। আমরা আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি অখিল ভারত জয়গুরু সম্প্রদায়ের আচার্য তথা প্রেসিডেন্ট কিঙ্কর বিঠল রামানুজের পূর্ণ উপস্থিতি শুধু বাংলা থেকে না, সারা ভারতবর্ষ জুড়ে আগত সীতারাম সন্তানদের আমরা আহ্বান জানাচ্ছি এবং তার যোগ্য নেতৃত্ব দিচ্ছেন এরই সঙ্গে পুরীর অন্যতম সেবক তথা ইনচার্জ আমাদের বিনোদা কিঙ্কর রামানন্দজি। আমি এখন আমাদের মহারাজকে দিচ্ছি, তিনি স্বাগত ভাষণে আপনাদের আশীর্বাদ এবং ভালোবাসা সীতারামকে অন্যতম দিকে নিয়ে যাবেন। এবং আজকে আমি সবাইকে বলছি যে আপনারা শান্ত হয়ে আজকে এখানে বসে সীতারামের সেই প্রেম এবং ভালোবাসা দুটোই করে আজকে যা যা নাম নেমে যায় এই অনুষ্ঠান সার্থক করুন, এই প্রার্থনা রেখে আজকে আমি মাইক তুলে দিচ্ছি কিঙ্কর বিঠল রামানুজি। ओंकारनाथं महिमापदातं विशुद्धसत्त्वेन सदा विभातं योगीश्वरं योगसमाधिकर्णं नित्यं नमः प्रतिभूतिम्। আমাদের বহু পুণ্যফলে এই মহাচৈত্য পুজো আমরা আসতে পেরেছি, তার উপর এই সুবর্ণ সুযোগ